aw kana ɲina ka aw boni ani ka cloche activer walasa ni video kura bilala b'a sɔrɔ teliya la. Aw ka tila ka video in aimer. Alhamdulillahi allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi summa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin al-ashraf al-khalqi al-mab'us bir-rahmati Muhammad ibn Abdullah salawatullahi alayhi wa salamuhu ajma'in ila yawmiddin. Amma ba'd. Manangelen ko fe ka tanga ɲini Allah Ta'ala fe ka bɔ shitane tɔɔrɔ ma. Allah Ta'ala folen ko fe ka ban ka tila ka foli bila ka taa masa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛlen kɔ ka foli bila ka taa kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani ka kalanden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Maa o maa n'o bɛ Mali kɔnɔ ani maa o maa n'o bɛ Afiriki kɔnɔ ani maa o maa n'o bɛ Nansarala kɔnɔ fo ka taa se Arabula ma. O tɛmɛlen kɔ نريد اليوم يعني أن نتكلم على فرائض الوضوء وسننه. Donc on m'a fait ka lage ka kuma figu kɔnɔna kan bi. C'est toujours nya jira k'a fɔ nga page a dayɛlɛlen no laturuko dɔrɔn tɛ figu ko b'a la. Arabu kalan fɛnɛ bi a la taasira caman b'a kɔnɔ. Mais nga bi dɛrisu bi mun kan o ye figu ye. N'o ye seliji farida ye. N'a fɔra seliji farida kɔrɔ ye mun ye? Bimana fɛn minnu bi wajibiya seliji kɔnɔ. Fɛn minnu dɔra kelen na n'a y'i ka seliji manke dɔrɔn o y'i ka seliji tiɲɛlen hali n'i selila a bɛɛ n'a f'i ma seli. F'i ka tila ka segin seli kan tuguni. O de ye seliji farida ye. Bimana seliji wajibiya man fɛnw. Seli ti taa minnu kɔ. N'a fɔra seliji farida o de ye seliji ti taa fɛn minnu kɔ. Izan نقول فصل فرائض الوضوء سبع النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك والفور. إذن نيان دونتولاي بونا دوكونو ولا ما نيان دونتولاي ولا نين دوكونو نو فرانفاسيالي دوي. Mais mon franfasiali no ye seliji farida ye mora ka min fɔ sisan seliji farida ye 7 ye n'a fɔra seliji farida ye 7 ye a fɔlɔ ye mun ye n'i b'a fɛ ka seliji ta o kuma na a bi wajibiya e seliji tabaga kan i ka ŋaniya ta k'a jira Ala la e b'a fɛ ka seliji min ta nin ye i ka ŋaniya ta k'a jira k'a fɔ i b'a fɛ ka seliji de ta f'i ka différence don seliji ta ŋaniya ani janaba koli ŋaniya ani juma koli ŋaniya i ka différence do u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye i n'a fɔ Alakira yɛrɛ ko kisi ni nɛɛma b'a kan ko maa o maa n'i b'a fɛ ka don ko o ko la walama n'i b'a fɛ ka ko o ko kɛ a bɛ wajibiya ni ŋaniya ye nin ko in ye nin ko masina in ye a bɛ dɔn cogo di ni ŋaniya ye ŋaniya kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'a waleya donc o kama ko n'i b'a kɛ ŋaniya de bɛ wajibiya a kɔnɔ ŋaniya de bɛ k'a fɔlɔ ye donc o kama u ye seliji farida fɔlɔ a wajibimafɛn fɔlɔ kɛ ŋaniya ye n'i ye ji sanuman sɔrɔ k'a ban i ka ŋaniya ta k'a jira Ala la k'a fɔ i b'a fɛ ka seliji de ta mais wajibi tɛ k'a fɔ k'i k'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a fɔ n b'a fɛ ka lansara seliji de kɛrɛnkɛrɛnya walama fajiri seliji n b'a fɛ k'o kɛrɛnkɛrɛnya n dusukun na walama seli fana walama fitiri walama safo la o ti wajibi ye min ye wajibi ye dɔrɔn ŋaniya ta dɔrɔn k'a jira Ala la k'a fɔ i b'a fɛ ka seliji de ta o b'a jira k'a fɔ ni ŋaniya ti ko o ko la a ma nɔgɔn ŋaniya ti ko o ko la a ka gɛlɛn donc seliji ta fɔlɔ o ye ŋaniya ye walama seliji farida fɔlɔ o ye ŋaniya ye ŋaniya bɔlen kɔ yen ɲɛda koli o bɛ kɛ filanan ye k'i ɲɛda ko ka dan yɔrɔ jumɛn ka ɲɛda ko misaliya la ka da i tagajuw la ani tamandaw ka na fɔ bɔnbɔnkun jukɔrɔla la ani ɲɛda fura k'a bɛɛ lajɛlen ko fo ka taa jɛ nka n'i y'o jate minɛ hakɛ ti a la mais an b'a fɔ ko 3 mais hakɛ t'a la i bɛ se k'a kɛ siɲɛ 1 k'a ko k'a jɛ i n'a fɔ i bɛ se k'a kɛ 2 ye walama i bɛ se k'a kɛ 3 ye walakin bi shartin mais a sharti ye mun ye a ka se ka ko k'a jɛ ni nɔgɔ b'a la nɔgɔ ka se ka bɔ a la donc hali n'i y'a ko 3 kɛ n'a ma jɛ fu don
kogo kelen n'o jɛra ka tɛmɛ 3 kan a bɛ n'a fɔ kelen bisayara ka tɛmɛ 3 kan walama kogo kelen ɲanama n'o bisayara ni 2 ye a bɛ n'a fɔ kelen bisayara ka tɛmɛ 2 kan donc l'essentiel ye min ye ka se ka ko k'a jɛ dɔrɔn donc sabana ghaslul yadaini lil mirfaqaini o kɔrɔ ye mun ye i b'i tɛgɛ 2 min ko n'o ye kinibolo ani numanbolo ye ka taa dan nɔngɔnkuru la ka daminɛ tɛgɛ fura la walama tɛgɛ kan na ka taa bila nɔngɔnkuru la o de ye mirfaqaini ye kini yanfan ta ani numan yanfan ta i b'o koli min kɛ siɲɛ 3 walama siɲɛ 1 walama siɲɛ 2 k'a tereke fo ka taa jɛ a kɔfɛla a n'a kɔnɔna ka bɛɛ lajɛlen tereke fo ka taa jɛ kini yanfan ani numan yanfan wa masu ra'asi ani ka kunkolo masaya k'a daminɛ i ten si bɔyɔrɔ la i ten dara si daminɛ k'a daminɛ o la ka taa se i tɔ na k'a daminɛ i ten daminɛ na ka taa se i tɔ na donc o ye farida 4nan ye n'o bɔra yen 5nan ye mun ye wa ghaslu rijlayni ila al-ka'bayni masalan ka sen ko ka taa bila alikaba kuru la bi mana kuruni min bi sen yɛrɛ daminɛ yɔrɔnin na n'o ye jɛnɛkala daminɛni ye yani kuruni min bɛ yen ka sen ko ka taa se o yɔrɔ ma i ka sen fura fɛnɛ ko fo ka taa jɛ a kɛnɛmana a n'a dugumala ni sanfɛla bɛɛ lajɛlen ka taa se kuru in ma donc i k'a tereke fo ka taa jɛ sen 2 bɛɛ lajɛlen a 6nan ye mun ye wal daliku ye mun ye k'a terekeli a bɛ tereke mun na i b'a tereke yalasa nɔgɔ kelen kana to a la parce que n'i bɛ k'a tereke ni nɔgɔ b'a la i yɛrɛ bɛ nɔgɔ wulitɔ la i bɛ ka ji k'a kan nɔgɔ bɛ wuli fo ka taa fɔ nɔgɔ tununa k'a bɔ a la bon o kama terekeli o y'o kɛ wajibi ye donc o y'o ka 6nan ye a 7nan ye mun ye wal fawru iza qulna al fawru n'a fɔra fawru ye mun ye o ye teliya ye teliya kun ye mun ye bi mana masalan e ɲɛdala ko k'e to ɲɛdala koli la misaliyara yani seliji tɔ banni cɛ e tora baro la mɔgɔ wɛrɛ fɛ walama e tora hakilila jagabɔ la ni fɛn wɛrɛ ye tuguni k'a sɔrɔ a ma kɛ seliji kɔnɔna ye bon e bi tora yani ka tila seliji la i b'a ye i ka sinbo dɔ bi ja yani ka se dɔ ma walama e bi ka dɔ ko i bi k'i sumaya fɛ donc i bi taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bi ja yani ka se seliji yɛrɛ laban yɔrɔ ma donc kama u ye teliya fɛnɛ kɛ wajibi dɔ ye a la kana sɔn baro ma seliji ta filancɛ yɔrɔ dɔ ka ja k'a sɔrɔ fo yɔrɔ bɛɛ ka ja ni ɲɔgɔn ye walama a bɛɛ lajɛlen ka ban ni ɲɔgɔn ye ni seliji ta daminɛ dɔrɔn i ɲɛsin a ma teliya la i ka terekeliw bɛɛ lajɛlen kɛ k'i teliya k'a ban k'a sɔrɔ dɔ ma ja ka dɔ to yen farida dɔra kelen na mana ja k'a sɔrɔ i ma se farida dɔ ma a bɛ na ni seliji tiɲɛli ye donc o b'a jira k'a fɔ fawuru min fɔra n'o ye teliya ye i y'o pɛridi a kɔnɔ walama deliku min fɔra n'o ye terekeli ye n'o fɛnɛ mankela kɔnɔ dɔrɔn i ka seliji tiɲɛna donc nin y'a 7 dafalen wa sunanuhu a ko a suna don n'a fɔra suna farida mana bɔ yen suna de bi gɛrɛ wa sunanuhu gaslul yadaini ila alquwa'aini inda alshuru'i wal madmadatu wal istinsharu والرد مسه الرأس ومسه الأذنين وتجديد الماء لهما والترتيب بين الفرائض نياندولي أسونا لا نفرا سلجي سونا بدامنا يورو جمع ibitega flamingo kata bla kwanya kurula no kuru min bi tegala ibitega flamingo kata se oma ko e suna doy indal shuru'i na fora indal shuru'i iga selgita damne donc ibini tega flamingo ibino ko saba min ke kata bla kwanya kurula no e tega fura kanye kuru min be abefo mako suna o suna doy wal madi madatu ani bi ji min do ida kono ka chukuchuku bi ji doni min ki da kono ka chukuchuku fo shiya saba wala ma shiya kele wala ma shiya fla o suna doy wal istinshahu nafra istinshahu e muye bi ji doni min ka inuna istinsharu bi da oka bi ji fiali min ka bu inu fe abi fo mako istinsharu bi ji doni min ki inuna o istinshahu e istinsharu bi ji fiali min ka bu inu fe no borain ani bi kungolo mi masaya ka bok tona ka segi kana nyefe tuguni
bimana ni ada i kunkolo shibo yɔrɔ la i tena ka taa kɔfɛ ani bi tila ka tali min kɛ kɔfɛ ka tila ka segi ka na ɲɛfɛ a ko ye suna dɔ ye bari o ye suna dɔ ye ani kulo fila masayali i b'i bolongɛnden fila min don i kulo fila kɔnɔ k'a munumunu ni nɔgɔ b'a kɔnɔ pour que a bɛ se ka saniya cogoya min na ani i bɛ tila ka ji k'i bolo la siɲɛ filanan min na k'i kulo fila kurakuraya ni ji ye walama k'i kulo fila saniya k'a kurakuraya ni ji ye wal tartibu bayna al faraidi ani farda minnu bi dada ɲɔgɔn kan o ye suna dɔ ye dɔnni seliji suna banni wa man nasiya fardan min a'da'ihi fa in tazaqirahu bil ghurbi fa'alahu wa ma ba'dahu wa in tala fa'alahu wahdahu wa 'ada ma salla qablahu nin kɔrɔ ye mun ye masalan ni maa min selila ka ban misaliya la k'a sɔrɔ i ɲinɛna seliji farda yɔrɔ dɔ kɔ masalan i ɲinɛna k'a fɔ jɛya dɔ kun bi ɲɛda la ko bien ɲɛdala ma ko k'a jɛ walama i ɲinɛna k'a fɔ i sen kun ma ko walama i ɲinɛna k'a fɔ jɛman dɔ kun bi sen na a ma jɛya walama i ɲinɛna k'a fɔ k'e kun ma ŋaniya ta i ka seliji la k'e kɔni donna seliji kɔnɔ ten k'a ta bila niyatin k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ŋaniya ye masalan ne ɲinɛna o dɔra kelen na kɔ n'o ye farda ye ko fa in tazakerahu ni hakili jiginna o farda dɔra kelen na bil ghurbi k'a sɔrɔ i ka surun bimana k'a sɔrɔ i ka surun seli yɔrɔ la e tilala seli la mɛ e hakili nana jigin a na fa alahu ni ɲɛda do i bi segi k'o ɲɛda yɔrɔ k'o kura ye tuguni walama ni ŋaniya do k'i bi segi ka ŋaniya ta kura ye wa ma ba'dahu min bi da o kan i bi tɛmɛ ni o ye i ɲɛda do misaliya la i bi ɲɛda in ko ni ye ɲɛda la ko i bi tɛmɛ ni tɔw ye nka n'a sɔrɔ ŋaniya do i bi segi ka ŋaniya ta kura ye ka seliji kurakuraya o de ye ko fa'alahu i b'o yɔrɔ dilan k'o yɔrɔ saniya wa ma ba'dahu min bi o kɔfɛ i bi o tugu a la wa in tɔla nka n'a kuntala jɛɲɛna do masalan e bɔra i ka seli yɔrɔ la fo ka taa se yɔrɔ jan dɔ la walama i ye déplacement dɔ kɛ fa'alahu wahdahu k'i bi se ka o yɔrɔ kelen dɔrɔn ko n'i hakili jiginna na wa a'ada ma i bi segi fɛn kan salla qablahu i ye min seli ka kɔn a ɲɛ o de ye seli min kɛ yani hakili ka jigin a la donc e hakili jiginni a la sisan i bɛna segi k'a yɔrɔ ko n'i y'a yɔrɔ ko i kun ye farida seli min kɛ ka ban k'i bi segi farida seli in kan bon n'o faamuyara wa in taraka sunnatan fa'alaha wa la yu'idu salata wa man nasiya lum'atan gasalaha wahdaha bi niyyatin wa in salla qabla zalika aada ko ni maa min ɲinɛna suna dɔra kelen na kɔ i b'a fɔ n bɔra ka suna minnu fɔ sisan i ɲinɛna kɔ fa'alaha k'i bi segi k'o suna yɔrɔ ko wala yu'idu salat walakin k'i ti segi ka seli kan masalan tɛgɛ fura koli ka taa bila kɔɲɛ kuru la walama i bi ji doni min k'i da kɔnɔ k'a cugu walama i bi ji doni min k'i nun kɔnɔ walama i bi ji fiyɛli min kɛ ka bɔ i nun fɛ ni ɲinɛna o dɔra kelen kɔ misaliya la k'a sɔrɔ i selila ka ban k'i bi segi k'a yɔrɔ dilan i bi segi k'a yɔrɔ dilan mɛ ka segi seli kan k'o ti wajibi ye o ti wajibi ye walakin ko ni maa min ɲinɛna yɔrɔ jɛmanin dɔ kɔ masalan i ɲinɛna yɔrɔ jɛmanin dɔ kɔ min ni farida ti kelen gasalaha k'i b'o yɔrɔ jɛmanin ko misaliyara e hakili nana ye k'a fɔ ko jɛmanin dɔ kun bɛ e tɛgɛ fura la k'e kun ɲinɛna o kɔ k'i b'a lagɛ k'o yɔrɔ jɛmanin ko n'a y'i diya k'i b'a ko ni ŋaniya ye walakin n'i selila walakin o de wa in salla qabla zalika ko nka n'o y'a sɔrɔ i selila ka ban do ko a ada i bi segi o yɔrɔ kan mɛ o ni farida ti kelen ye dɛ mɛ farida misaliya la ni ɲinɛna farida yɔrɔ jɛmanin dɔgɔ k'a sɔrɔ i selila i bi o yɔrɔ jɛmanin ko i bi tila ka segi seli kan mɛ ni suna don ni hakili jiginna na k'i k'i ŋaniya kɛ k'a yɔrɔ ko misaliya la walama i ka ji kɛ k'a ko nka k'i ti segi seli kan o faamuyara ayiwa wa man tazakara al-madmadatu wal istinshaq ba'da an shara fi al-wajhi fala yarji'u ilayhima hatta yutimma wudu'ahu o kɔrɔ ye mun ye sisan masalan
ko ni maa min hakili jigina k'a fɔ e kun b'i da ko e kun ma ji don i da kɔnɔ k'a cugu wala ma hakili jigina k'a fɔ k'e kun ma ji don i nun kɔnɔ k'a sɔrɔ e sera ɲɛda yɛrɛ ma ka ban ko fala yarshiu k'i kana fɔ k'i bi segi o ma bilen fala yarshiu ilayhima kana fɔ i bi segi k'i bi taa ji don i da kɔnɔ walama kana fɔ i bi segi k'i bi taa ji don i nun kɔnɔ tuguni e hakili jigina e sera ɲɛ koyɔrɔ ma k'a sɔrɔ e hakili kun bɔra da koli kɔ walama e hakili kun bɔra nun doni kɔ e hakili kun bɔra o fila bɛɛ lajɛlen kɔ mɛ e dun taara se ɲɛda koli ma ko fala yarshiu ilayhima k'i kana fɔ k'i bi segi o fila ma tuguni hatta yutimmu wudu'ahu ko fo ka taa se i ka seliji laban ma o kɔrɔ ye mun ye k'i bi tɛmɛ n'a ye fo ka t'i ka seliji laban ni seliji laban na i bi segi ka na i da ko ka tila ka i nun don tuguni mɛ ni farida don i bi segi ka taa daminɛ o yɔrɔ la ka seliji ta kura ye ka segi seli kan o komi da koli ani ji doni nun na o ye suna dɔ ye donc kana f'i b'i ka seliji jɔ bilen pesiki sera ɲɛda ma ka ban i bi continue ni ɲɛda ye fo ka taa bila sen na donc n'i tilala sen na sisan pewu i bi segi ka n'i da kucukucu kura ye k'a kɛ 3 ye a fɔ i bi segi ka n'i da kucukucu k'a kɛ 3 ye walama k'a cugucugu k'a tereke 2 walama 1 min bi se k'i da saniya ka segi ka ji fana don i nun na ma ti se k'a fɔ i ka segi seliji bɛɛ kan y'a ye wa fadailuhu التسمية والسواك والزائد على القصلة الأولى في الوجه واليدين والبداية بمقدم الرأس وترتيب السنن وقلة الماء على العضو وتقديم اليمنى على اليسرى نقرأ موسيسا فدائلو بس ينبرا فردالا وفورا كبان kabo suna na ofora kaba mukanga tugu suna la sisa o selji fadailu ye na fara fadailu o koro munye selji fusamantiyaw farda de ka girin abela gele etapu do farda temelengo suna bi gere ola o fena ga girin a teme fadailu ka doni suna borai fadailu bina na fara fadailu o ya jamu ye walakin mufraduhu fadilatun yae o seliji fusamantiyaw fe minu mi seliji kono ni yake a cekan a se ka do fara ka baraji ka no seliji baraji ni ma ke fene atiga seliji chien o de fada ilu ya mena do fada ilu kono fada ilu folo munye el tasmiyatu o de bismillah foy masalan e nanani jiye ye nganiata ni ba damine e se ka fo bismillah wajibite meni yake a cekan ya bi do fara ka seliji baraji ka basmala no e basmala yi bismillah folen ko fe ani siwaku ye muye masalan ka gesa ta ki nyindirege wala maga jigi da kono ki bulungandin ke ka tirege o de siwaku ye akara yi bulungandi ke gesa yi wala ma akara yi jiri do ke gesa yi wala ma akara yi boroshita ka du da kono ka tirege yo ke yani ka do selji kono masalan wala mangania tale ye bismillah fo ki da tirege ni fendoy ko bashito la o bela jelen selji fusamantia dowi ani muntuguni wal zaidu ala al qaslati al ula fi al wajhi wal yadaini o koro muye masalan ne wo tega bi ko shia saba wala ma ne wo nyeda bi ko shia saba ma mi ni ya ko shia kele wala ma ya ko shia fla bashito la o de jidi mi ke ga fara kelenka me kele ne wajibi e anfe kele ne wajibi ya lembe ankan ni bi da ko kelenge bashita la ibama ka ko fo kata je ni bi nyeda fena ko shia saba bashita la me na idia ko shia kele me kele ye munye iki bama ka terege akasania ka je na je ara ka bal na madafa saba la bashita la donc o de bi flami faragan fo kata se saba na ma o de zaidu bama na ka ne jidili ka do fara kelinga ka ke fly wala ma ka do fara flagan ka dafa sabara wal bidayatu bi muqaddami ra'si ani bi kumulo masayali min damne kumulo shiboyoro la no yitendai kata kofe yai boy ibo damne li min ke tendara shi yoro la ko e fadila tu do fene tuguni o fene fadila tu doy wa tartibul sunan ani nga sunat dada nyogon kan o e fusamantia doy o fene chegain wa ghillatul ma'i ala al udwi
ni bi selji fenata kana ke jichie ni bi selji ta kiga ke ni jie jimi na bere bele no ka be ka selji tama kana ke ni jicha mambai ke nye churule no jila kiba chen chogo min kadiye tregeli ko fe ka taka boyika wala maka jita ka boy senga wala maka taka boy nyeda ka kasore ma trege jiga chai bulu na fatala ko fena chemai ji bere be ka selji ma ibaro selji mim segi ka selji ta ka dafa ka nye ka simon bela gelen trege iba fa nyini na fe chogo ya mina iga ji bere be ama wa taqdimul yumna ala al-yusra mumitugo la tuni no fusamantia yi anami kini anfa mi ke folo yi ka kon numa yan fanye ami kini anfa mi ke folo yi ka kon numa yan fanye oti do were ni bela jele ladabu doy ni gibi seljita ni jisigi sisa sharia bafo kiga jibla numa yan fanfe muna iba bla numa yan fanfe ni gibi sellaga da jenge wala man ni gibi minen da jenge ka jenge kana kini fe bulu kan folo donc iba jengeli minke kana kini fe bulu kan folo kasoro ga numan fe bulu fara akan ko e fadila tiyo ko chekan baraji de ka bonku sube wayajibu taklilu asabi wal yadaini wa yustahabbu fi asabi rijlaini wayajibu taklilu lihiyatu al qafifa fi al wudu'i duna al kasifa wayajibu takliluha fi al ghusli walau kanat kasifatan okora munye kabi wajibiya iki bulunganden chebo ni bi tege ko ibulungando ika soko nyogona ka chebo flanje minumbala jemani minumbala pour que ulu bela jele njibi se ga soro chugo ya mina ika chebo ko bi wajibiya selji taba bela jelenga ki bulunganden chebo ka flanje bela jelen waga pour que jiga se ga doafe kwa kanuna tuguni ise ngoni den fene iga sengon dem waka ka bonyo wana ka chebo yala se kana ta yoro jema ndo surai jima do womi fe o fena bi wajibi ya tuguni mumi wajibi ya tuguni wayajibu taklilu lihiyatul kafifa ka bi wajibi ya tuguni ibomonshi na ka cha iga chebo jiga sega do afe jiga sega do afe fil wudu'i selji kono duna al kasifa ka sorema ima chebo chugula mimina itoro kasora makeni cheboli damateme wala makasora makeni cheboli griyai iga chebo chugula fege yara minti ki yara madekuye kabomonshi chebo na soro noko ba jugoro obisega ji soro chugu ya mina ko fena bi wajibiya mumi wajibiya tuguni taklilu fil ghusli abi wajibiya tuguni kulu fene iga danfara do uni nyogonche iga danfara do ni nyogonche ka walan kanye ay wayajibu takliluha wala ma bi wajibiya ibomanshi iga chebo fil ghusli kuli kono masalan akera janaba koliye masalan wala ma akera juma koliye ibomanshi iga chebo ka bi wajibiya walau kanat kasifatun alna ya suraka fo abigiriya ikan janaba koli srafe masalan ona nyogona srafe wala ma juma koli na nyogona srafe ka bi wajibiya ibomanshi ka chebo al nasor abe giriya ikan okumana ni mo selji fardaye ka nyafo bela jele nyana ka dislame bela jele ma no selji fardaye ani selji suna ani selji fusamantia mi dugawke ala ka famiyali nogoya bela jele ala ka famiyali nogoya bela jele ma kelen ke bela jele nga barake bagaye nai ala ka bela jele nafani aye bela jele nga sega saraba sorala jiangono kakila kata saraba sorala alkiyama kenega no bitake alijinaye ala ko do an bela jele ngarjegala ambe ala sala deli ala kan na nyogona chaya ami dugo ke alisisa ni wala ni ala ka jidi ko la alisisa ala ka famiyali nogoya bela jele ala ka bela jele baraji kan bela jele son ansakola ambo dugo ke mamba fa haza salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aka mbe ni nyogana werema katase wati werema insha Allah.